গীতা আইছে পয়সা ডালবো। হ্যাঁ পয়সা ডালবো। টিভি মাঝে পয়সা ডালবো। কেন আমরা টিভি মাঝে কেন আয় না আজকে পুরা বেমার ধরছে। গীতা বেমার হ্যাঁ জ্বর দবাই লয় না দেওয়া খাইছে খাইব বাট খাইছে না। হাই ফ্রেন্ড হাই কার লাগে ডালবো আমরা ঘর টিভি পয়সা কত কত দিছে 300 আরো 20 টাকা যান তে আমার তাই কাটাও। কে পাঠাইছে ওগো আমার মা ও তো কেনে তোমার মা কই কিতা কই টিভি ডালবো পয়সা তে কই না 330 320 জানে না। হাই ফ্রেন্ড টিভি না কে লিখে वो नंबर আমার দাদা কে দাদা আমার দাদা সুরেশ কেনে সুরেশ কেনে তোমার মা দেইতে পয়সা সুরেশ কেনে দেই না আমার দাদা সুরেশ টেকা নাই হুম এর পকেটে টেকা নাই তে কোন হতে পয়সা জানে না। তোর দাদা তো কঞ্জুস দাদা পাই এই না ভাত চাট খাইব আবার যাইব কে বউ ঘর মাঝে ও বউ নাই ন এ How are you? How is I'm fine. Kita tetap play nih kita. tetap play Tetap play. Kau nomor 15 31 31 7 7 00 00 5 5 71 7 1 আমি কইমু 15 31 700 571 bisa oh to jeli
Dậy bơ. Thôi. Hi. Hi, friend. भाभी जी, हाउ आर यू? अभी तो हम ठीक है। अभी खाना अभी हम छासुआ करने ना
Abi khana kha khana ngadang bamja khana khai Okon bat khai se अब लोग खाना खा लिया bam dan jelang इतना टेस्टी होता मजा है मारे रेता लाई चेगा हेलो हेलो मैं हूँ बेबी बिलियन का लर्निंग बडी जब बच्चा मोबाइल मांगता है तो दिल में टेंशन और थोड़ा गिल्ट लेकिन अगर उसी मोबाइल के अंदर सही लर्निंग हो तो मारे रेता nó नंबर्स कलर्स शेप्स और अच्छी बात अब मोबाइल में giờ mà đợi để ngăn băm tăng quay à cái ly bà jur acid Unya teh habam sibun pe nè sladonun ये कौन सा सब्जी भाइयों भैया कौन सा सब्जी है ये पेट के लिए बहुत अच्छा है Gani Long băm standard ra happen ikhla ben bun nong peng
John. Update like man kasi kalayo content monetize. Mình buồn nọ thật. Mình buồn nọ mau perlang. Bye bye.